Sopelenga kita bangkat kubas liturgi Jumat Simbelin enda kekelangan Tuhan si bagikan lebih piga-piga penegasan momo di tengah-tengah runggunta. Si pemena imakap kebatin minggu selewat si lakukan kita secara online ngordalan alumhuli. Si peduakan karena perpulungan jabu-jabu silakukan kita di tengah-tengah jabuta masing-masing endape enggordalan alumhuli. Si petelukan minggu tanggal 12 April 2020 kita ngelakukan kebatin secara live streaming ibabai Ketua Modramenta Pendeta Agustinus Purba IGBKP Kabanjahe Kota Nari ibenakan jam 8 pagi-pagi. Si pempatkan ibas kebatinta Jumat Simbelin enda kita lah ngelakukan lakon persadaan si badia bagi si biasana. Enda me piga-piga penekanan momo ibas gereja anta. Selanjutnya si bagikan karena kata penaruh. Runggun gereja bagai pekrina si irtugas ibaswari si sendah enda ngatakan mejuah-juah man banta kerina. Ibaswari enda isidahkan dibata mekuasana man banta. Arah kematen anak-anak si tonggal eme Yesus Kristus. Kematenna jadi kahulta, gelah kita anak-anakna seharusna iukum, erkiteken dosa-dosa anta, basindatkan kegeluhan simbaru. Kematenna ningatkan kita maka kita rutang mandi bata, erkiteken kekelengan si inggo sakenaman banta, bagepe doni enda. Utang ta ema, nahkan kekelengan mandoni enda dengan ikut mersan kayu persilang Kristus. Perpulungan kekelengan Tuhan, mari raduas kita kerina tedis, sanga kita tedis dengar, si puji di bata arah kitab mendenta nomor 340 aloh, bagin si pemena ras si peduakan. Sembah perlu ibas doni enda, edeskan bing bebas kegeluhan ta. Bersembah pedah kata di mata, pehaga Tuhan bas kegeluhan ta. Disuruh Tuhanlah kita pensi meriah kita dilona la tutus min gelang ngaju kerina teman reer sembah. Ibas gelar di bata bapa si erdiate dengan engklengi tinepana. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus si enggo ngasamkan kesahna guna nebusi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken gegeh man banta, guna mersan kayu persilang. Mejuah-juah man banta kerina anak-anak di bata, silit ibas persadaan ras Kristus Yesus. Amin. Berita perbahanan ras sura-sura di bata. Sehkel kejamna perbahanan manbana, tapi igengkenna janah sinik saja ia. Bali ras anak biri-biri sinangdangi igeleh,
baliras biri-biri sinangdangi igunting buluna, lasiti pe ia sumekah. Jesaya 53 ayat 7. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu rende ras kita ngendeken dendenta. Den pujin. O Tuhan, keleng atendu seh ku langit, kesetiandu seh ku awang-awang, kebenarandu seri ganjang naras deleng, kini bujurandu seri bages naras lawit, manusia ras rubia-rubia ipekena-kenandu o Tuhan. O Tuhan andiko regana keleng atendu ikawalindu aku iteruh kabengdu. Pertoton perpulungan guna ngendes mandibata. Amin nape kita dem alu kesalahan, erbahan silangan na Atena segedang-gedang wari, tapi di bata tetap engkelengi kita. Perkuah Atena tep-tep simpar ibas kegeluhenta, maka gundari mari dage si pake waktu ta, guna bengket kubas paksa teneng. Guna rukur karena kini langa supenta, dalinkan si ngena ate di bata, paksa tenang si benaken. Pengakuan dosa, kalak jahat megikan pengajuk dosa seh kubahas pusuhna, siti pela yang biar mandi bata, erkiteken meganjang yakapna bana, yakapna makala itu Tuhan dosana, janah la ia yukumna, rananna jahat janah melala takina, si mahuli dengan pentar la yang git ngelako kenca. Mazmur 36 ayat 2 seh ayat 4. Tole mari kita ngakukan dosanta arah endendenta ibas nomor 120. Aku, oh Yesus Tuhan.
Berita pengalami dosa, perpulungan tedis. Terpujilah di bata arkiteken kinulinna si mulia, si icidah kena manbanta arah pemerena ibas anakna si iklingina. Sebab arkiteken Kristus kita enggo itebusi, eme dosa-dosanta enggo ialemi di bata. Malam kelateta arkiteken dosanta enggo ialemi di bata. Maka si puji ia aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 440. Dosaku perusurku ingat, man bandu aku erdosa. Mekuaten dumi arkiteken liasnu sasapkan dumi rina dosaku, oh Tuhan. Oh Bapa, ku bahan rusur si jahat, patut nge aku ihukum du, bujur nge keputusan du. Mekuaten dumi arkiteken lias du sasapkan dumi krina dosaku, oh Tuhan. Perpulungan kundul. Ngoge kata dibata bagin si pemena, si ibuat ibas Heber 10 ayat 10 siwah seh kubas ayat 20 siwah. Heber 10 ayat 10 siwah seh 20 siwah. Si diherilah dibata. Dage arkiteken kematian Yesus, o senina-senina, enggo bebas kita bengket kubas ingan si badiakel. Enggo italangi Yesus manbanta sadadalan simbaru, sadadalan singgeluh arah kire-kire emekap kulana. Lid imam si belinta eme si jadi kepala ibas rumah di bata. Dage si rembak kelah dirinta ku di bata alu tutus ate, dengan kini teken si tetap. Alu pusuh praten si bersih ibas penggejapan resalah nari. Bagepe alu kula si enggo ibersihkan alu lau meciho. Si diherilah ia. Tetaplah si gelem pengarapan si enggo si akui. Sebab te kita maka isehkan di batang padanna. Marilah kita si sampat-sampaten gelah keke ukur ta gunanehken keleng ate ras dalanken si mehuli. Ola kita la rehku perpulungan bagi si bahan piga-piga seninanta. Tapi lebih asa si sia-siahanlah kita sebab siteh maka wari Tuhan mewari kerehena rehme. Sebab
adi tetap dengar kita sengajar bahan dosa. Amin nape enggo siteh kai si ngena ate di bata, lanai lid persembahan si deban, si banci nasabken dosanta. Si lid dengar emo, si man kebiaran sinangdangi jadi, ukumen ras api si merawa, sing krenepken kala si ngelawan di bata. Sila patuh man undang-undang Musa iukum seh mate. Alu lalit ampunen, kenca tereteh salahna, arah dua entah telu kala saksi. Apai dengar kala sila, ngergaken anak di bata, si tikpe, kala si mekarus nangdangi pedah di bata, si enggo bersihkan ia ibas dosa nari, si megombang nangdangi kesah di bata, si melias man ia, gejap kelah, maka dauh beraten ukumenna. Sehna ijenda. Ketuahan mekala si megiken kata di bata. Dengan si make kenca ibas geluna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Seninaras turang ibas kekelangan Tuhan, guna ngalokan kata di bata, mari si pubula dukurta ras kita ertoto kita. Di bata Bapa kami sini surga ngatakan bujur kami menbandu ibas paksaenda Tuhan, ipeatankan kami, ibas muji permuliakan Tuhan, arah kebaktin, Jumat simbelin, peringat-ingatan wari kematian anak andu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan gorsikap kami megikan katandu. Kam dage si makekan kemahendu. Ersepuhlah babah kemahen Tuhan. Lakonahkan surah-surah Tuhan ibas paksa enda. Pepankan katandu Tuhan. Man kami kerina anak-anak ndu. Ija pape kami ringan ibas paksa enda. Ibas kami muji permuliakan Tuhan. Ibas jabu-jabu kami nari. Pepankan kata due kuasa kesaksi badia si kuasai pusuh ras perukuran kami. Ngerana dage kam Tuhan, kami ngusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus reh kami toto man bandu. Amin. Kata di bata si jadi renungan man banta ibas kebaktin Jumat simbelin enda. Ibuat erpalaskan berita si meriah sini suratkan Matius bindu 27 ayat 45 seh 56. Katana bagenda. Yesus mati. Mulai ciger gelap kerina negeri telu jam dekahna. Kira-kira jam telu karaben serko Yesus alusora megang nina. Eli, Eli, lama sabaktani. Artina, oh di batangku, engkai maka itading kendu aku. Piga-piga kalak si tedis ije megi sora Yesus. Maka nina, ilabuhna Elia. Minter kiam sekalak muat bunga karang. Icelup kena bunga karang kubas anggur si macem. Jenari idudur kena kubabah Yesus alu galah. Tapi nina kalak si deban. Timai lebe. Sinehen entah rehkin Elia mulahi ia. Sekali nari serko Yesus jenari keskeri kesakna. Paksa sie merigat kire-kire rumah pertoton, idatas nari sehku teruh. Tanah linuran, uruk-uruk batu pecah. Kuburan-kuburan talang, janah enterem kalak si badia, si enggo mate, i pekeke di bata ibas si mate nari. I tading kena kuburan janah kenca keke Yesus ibas si mate nari, bengket ia ku Jerusalem. Ije enterem kalak ngidah
ia kerina. Asum perwira ras prajurit serjaga ngidah kejadian kerina, biar kel ia janah nina tuhu me ia anak dibata. Idauh nari enterem diberu ngenenca. Diberu me singikutkan Yesus i Galilea nari dengan si enggo nampati Yesus. Piga iba si me Maria Magdalena, Maria nande Jakub, ras Jusuf, bagepe ndehara Sebedeus, ijenda sakhna. Enggo 7 minggu sidalani minggu Passion. Minggu Passion minggu kita ngingat, kita belajar, kita ngidah kuga kini seran Tuhan Yesus tupung ia ringan idonienda. Kini seran Tuhan Yesus guna mulahi manusia ibas kini seran nanari. Jumat simbelin endame si jadi pendungi. Makanina Tuhan Yesus adi ibas berita si Maria sini suratkan Johannes. Sope mutus kesahna sope ia mate. Rahnina Tuhan Yesus nggodu. Adi nulih kita ku teologi ana. Kata nggodung enda rahna ibas bahasa Junani nari tetelestai. Selesai, sempurna, Nggoku dungi dahin sini breken Bapa sini surga. Ibas aku reh ku dunienda. Tuhan Yesus ngendesken geluhna. Kai enda artina sedina resturang. Ibas Jumat simbelinenda. Sialoken kata di bata. Guna ngingitkan man banta mulihi. Kuga belinna kelang ate di bata nandangi dunienda. Perkelang ate di bata menandangi manusia si perdosa. Labo man manusia si bujur. Tapi manusia si perdosa. Manusia lah ngasup. Mulahi ibas hukuman nari. Manusia lah ngasup. Guna ngelakokan arah perbahanan nasi muhuli. Guna engkelini kesahna. Gelah ia terkelin. Manusia lah ngasup arah kaipe si dilakokena. Guna perdamai ke diri naras di bata. Maka itandai di bata kap di depana manusia. Manusia sini tepana ibas abu tanah nari. Manusia si perdosa. Maka perban bagai pengkelengi di bata dunia enda. Maka ibere kena anak nasi tonggal. Gelah isi si tek. Lah mate. Lah bene. Tapi ndat kegeluhan si rasa lalap. Senina resturang. Kematian Tuhan Yesus. Ibas kita memperingati Jumat simbelinenda. Si Tuhuna jadi pengapul man banta. Si ingat mulihi kuga belinda kelengati di bata nandangi dunienda. Maka si Tuhuna ibas kecibal si bagian rupana. Anam gia kita sangana itindih kinisran. Dunienda sangana itindih kinisran. Kita virus corona. Senina resturang. Alung ingat kuga belinna kelengate di bata, anak nasi tonggal pe ibre kena, si Tuhuna ngapuli kita. Maka ibas kecibal si bagian darupana pe, belin kel kepeken kelengate di bata, man banta. Te kita sedina resturang. Maka ijaga kauli di bata, itemani di bata kita. Maka pebelin kini tekenta, alung ingat karena belinna kelengate di bata. Maka semalkel ibas lakon persadaan si badia, terlebih bagian kita Jumat simbelin ilakokan lakon persadaan sibadia. Tapi kita kan bagian kecibal lah kita banci pulung ras-ras lakon persadaan sibadia itunda sibelang-belang GBKP. Tek kita makalan yang dekak sakari ngoka banci kita pulung ras-ras di rumah pertonton Tuhan ije pagi mulihi silakokan. Tapi lang kurangi. Kuga belinda kelengate di batai persingit tiban banta besori si sendah arah Jumat simbelin nenda. Dage senina resturang. Banci jadi. Ibas kecibal si bagian darupana. Menam-menam. Entah kinpe.
Kita ngor belas bagi belas-belas Tuhan Yesus i kayu persilang. Eli, Eli, lama sabaktani. Oh di batangku, engkai maka aku tading kendu. Tempat-tempat siakap arah kinisrani bespaksa endar. Kita kan virus corona. Banci jadi sidina turang kami. Kamlanai erbinaga, kamlanai erdahin. Anak-anak talanai banci raku sekolah. Banci jadi, kuguangin da pagi jadina. Banci jadi liturah kebiaran. Eli, Eli lama sabaktani, ngus sempat sebelas-belas ye. Adi bagelah belas-belas ta, tandana kita kalak serkini tekendenga. Ertina, ibas kecibal si bagian rupana, setah kuja ingantar pengendes. Bagi Tuhan Yesus, nandangi mutus kesahna erbelas ia, erlebuh ya mentuhan. Eli, Eli lama sabaktani. Oh di batangku, engkai maka aku tading kendu. Artinya ibas iar belas ngatakan ca iar pengendes ia mindo mantuhan. Mari belaskan mantuhan, turikan mantuhan. Kai dia sekali kini seran perbeben tebes Pak Senda. Katakan mantuhan, Eli, Eli lama sabaktani. Ulakar kita ke bagian kecibal, gel-gelo kita pernah rubati bis jabun tanda haras perbulangan. Tapi kita ke bagian kecibal, belanja yang gue bagi si kurang pamana, perpan pe bagi lanar layas. Radu-radu birawanan duana, lanai relayas ukur peturah perubatan. Olah, baksa enda si buat kesempatan. Lako, mulihi ngerakut kini resadani tengah-tengah jabu. Ras ertoto. Makaning kami rusur, olah min urak ketutusan ateta. Amin negia kita kebaktin arah live streaming atau alusi putar YouTube video bagenda, olaka kita meros mekarus ibas ngelakokan kebatinenda, lid piga-piga dah kam, bagenda kebatin ye rumah, rasulur gendak, entah pi janaman kacang, laya sorkel kari ibas putar ne, percepatna, dah kam meros mekarus, gejab lah, kita enda kebatin, cuma simbelin, amin lagi kita ibas jabu untuk skala-skala, tapi kita enda sicidahkan ketutusan, kita kemalangan mantuhan. Tutuslah relebuh. Jadi belas-belas Yesus enda Eli, Eli lama sabaktani, enda semalkel, enda mempertoton kalau Yahudi tupung ibas kini seran. Ibas Mazmur 22 enda pertoton sangai ibas kini seran dingin den pujiin Raja Daud. Nina ibas Mazmur 22. Di batangku, oh di batangku, engkai maka aku tading kendu, serku aku mindo penampat ndu, tapi lalap kam lareh. Oh di batangku, kulebuh kam tupung siang dengar, tapi kam sinik saja. Tempat-tempat siakap di batas sinik saja. Nggak kurang lebih 3 minggu. Ini negara tenda, isuruh pemerintah atau pemimpin kita, physical distancing, jaga jarak. Langa digel-gel dah kam, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Enda berdaksa bersatu kita maka runtuh. Maka bagenda kapak sana kecibal. Fisik ngenda maksudna, ula kita rembak, daging kula. Langa di sosial hubungan ta ya banci kita tetap komunikasi pegegeh isi dina turang ta isi kelewat ta terlebih berjabun ta physical distancing kulaan ta tapi kerembakan ta tetaplah jagai ulah kita lupa si teleponan uga berita andu serayan Tuhan bagi pandita pertudiakan orati perpulungan ta uga berita andu masa sehat kam dage arah Jumat simbelin nenda ipersingeti kita manusiawi kel. Ijenda mo Yesus encidahkan maka ia tuhu-tuhu manusia. Ipeturut di bata yang gengken kini seran maka belas-belas na selaku manusia. Oh di batangku, engkai maka aku tading kendu. Dagelit telu sinuate kami sahkan kami arah kata di bata Jumat simbelinenda. Si pemenang. Kematen Yesus menjadi bukti tapi tanda keleng ati di bata nandangi donienda tinepana ia punana donienda maka kita arah kai pesi jadi bas geluhenda li surah-surah di bata si turulin bagi karena kematenda langa diajar-ajar dakam
Enggo perulih-ulih turikan Yesus. Anak manusia lah bacilangan nami kini seran tapi wari petulukan ipekeke besi matenari. Lah ya tek kena si. Belin ke arah perjelma sinterem gelah Yesus jadi raja nandangi kalak Yahudi. Nalukan kekaisaran Romawi. Tapi ia ipakukan. Tupung ia itangkap igudami sinik saja ia maka salih kalak keridana. Si gelgel melaskan sa hosana hosana jadi salih jadi pakukan ia. Rekitekan Yesus lah ngelawan. Perban manusia ndai babana perukurenna. Kita pebage adi si baba perukuren ta karena ngukuri virus corona nda. Laba cilang tambah-tambah ngekini seranta. Engkai maka jadi ijanari rehna isir banca uguangin da pagi jadina litnya da pagi duruna. Paksa enda lasi menukurun sidina resturang. Tapi kuga kita empelimbarui kegeluhan ta. Empengrakut kinir sadani bes tengah-tengah jabu. Teklah kita kematian Yesus menjadi bukti tanda keleng ate di bata donienda. Virus corona li bes donienda pe si jadikelah pe tanda keleng ate di bata nadangi donienda. Tentunya selaku manusia metahat mesiakap. Ibes metahat siakap labo dali lebo. Eli lama sabaktani. Jenari si peduakan. Kematian Yesus ngatakan ca di bata nadingkan dunia. Kaya ertina adi si matekan Yesus dirinta, adi si matekan Yesus ibas dirinta, gelap mengeluhta. Bagi sanga kematian Yesus, 3 jam dekah na gelap, jam 10.2, sejam telu karaben gelap dunia enda. Dunia enda gelap adilanai temani di bata. Kegeluhan tapi gelap adilanai di di bata. Adilanai kita pengarapan. Mari, olah. Tadingkan kini tekenta. Maka ninandai pe ibas ogenta. Ibas kitab Hebrew ndai. Ola kita larehku perpulungan. Bagi si ibahan piga-piga seninanta. Kaya dari tina. Ola kita lareh magikan kata di bata. Ola kita lareh ngalokan kata di bata. Ola kita lareh muji di bata. Adi ajar-ajar. Bagepe kalak sirkinita kerman Yesus pak sasye. Nggodong. Lanalit arapan kenca Yesus mati. Layang kana kai si terjadi kai ulihna Yesus mati. Maka bagin si petelukan sini hati kami ngatakan sa kematian Yesus mbaba kegeluhan. Mari sinan kai si jadi sanga Yesus ipakukan sanga ia mati. Nina paksa si merigat kire-kire rumah pertoton ida tasnari sakutru. Ibas heber nda itu dikenaan tu sena. Dage arkiteken kematian Yesus senina-senina enggo bebas kita bengket kubas ingan si badiana kel. Ibas padan sindekah ibas kalak Yahudi manusia lah banci bebas ertoto ku Tuhan. Terlebih-lebih guna ngaku kedosana. Nah kan persembahan. Arus arah imam simbelin. Imam simbelin ngecabanci. Manusia ku bas ingan si badia ngenca tapi ku si badia nakal imam ngenca banci. Tapi mengatakan ca Yesus me tampukna, Yesus me engkuhisa, Yesus kap kahulta, ia jadi ganci. Adi istilahna korban yang sempurna, korban yang terakhir adalah Yesus. Adalah Yesus. Maka merigat kiri-kiri rumah pertoton. Ertina enggo italangi Yesus man banta sadadalan simbaru. Sadadalan singgeluh arah kiri-kiri. Mekap kulana. Maka daka masal kita tertoto. Rusur bagian ini tertoto. O Bapa sini surga. Reh kami tertoto kukam arah anak Yesus Kristus. Arkitekin ia modalanna arah Yesus Kristus. Arah Yesus Kristus. Jenari si peduakan. Senindar seturang. Sini katakan kematian Yesus baba kegeluhan. Tupung Tuhan Yesus mati kaisi terjadi kuburan-kuburan talang. Jangan terem kalak si badia engkau mati ipekeke di bata. Endam kematian Yesus baba kegeluhan. Maka kita ibas kematian Yesus berpalaskan kini tekenta ijem kita ngui tebus. Kita jadi sekerjangan anak sekerjangan di bata. Maka tetap ijaga kawalina kita.
Kuburun talang jana enterem kalak si tading si badia si enggo mate ipekeke di bata iba si mate nari. Jadi kita enggo italukan Yesus. Yesus nusur kubes doni kematen. Endam artina jadi endam mekari Sabtu pengharapan kita ngarapkan karena kekekianna ibas minggu kita perayaan Paskah. Dage Senin resturang mari arah Jumat Simbelin enda kita nginget ku gablina kelanga jadi bata kekelah ukuruta olah belinkan perukurun tanandangi kini seran silili iksekelewata tapi kekelah ukuruta ngidah ku gablina kelanga jadi bata nandangi kita anak-anakna. Amin. Ras kita tutup. Bujur Tuhan, katandung bagikan kami. Katandung persingitiman kami mulihi, kepekan kematendu, modalanna kami datkan kegeluhan. Bujur Tuhan, pasu-pasu katandu. Maka kami ibas kerja kecibal geluh kami, erlebuh kami menbandu. Sebab tu kami ijelit serpang pulah. Kelengkel atendu kami, kelengkel atendu dunia yang tidak pandu. Jadi bukti, anak rusi tonggal berikan kamu. Yesus mengasamkan kesahna, darahna, guna engklini kami manusia. Bujur Tuhan, pasu-pasu katandu. Ibas Yesus Kristus roh kami bertutu membantu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kerana tedis. Marilah siakukan kini tekan taradukan kerana kalak Kristen. Ibas kerana pakseras ingan ibas dunia dan nin tada geras ras. Aku tek mandibata Bapa silar sibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idur singudong nari, si so keliaman, tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang. Mate, jenari kuburkan, nusur ku doni kematen, peteluarikan go keke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmaya pagi, ngeranakan singgeluk ras singgo mate. Aku tekman kesaksi badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhun sirasa lalap. Amin. Kundul kam. Semu paksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibatasi jadi pala sibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta. Oh senina-seninangku, nginget perkuhati dibatasi belin sisah kenaman banta. Ku pindo man bandu, endeskanlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana harus nak bersembah man dibata, suweras biak endu selaku makhluk si rukur. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta, si puji Tuhan arah kitab Dendenta nomor 343.
Mari ras kita ertoto karena persembahan bagi pertoton syafata. Ertoto kita. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur membandu kam di bata Bapa kami sini surga. Kam di bata singgoroh arah Yesus Kristus. Sikini peringiti kami wari kematian na ibas wari si sendak. Pengit-ingit man kami, maka Yesus engkau berkorban, engkau pakukan kau persilang, guna nebusi dosa-dosa kami. Engkau tebus untuk kami anak-anak, bujur Tuhan, bujur Bapa sini bekerjaan surga, arah ibadakan kam, persembahkan kam, anak ndusi tonggal. Baka kami pi anak-anak ndu, ngit kami, enda kami, persembahkan kula kami, jadi persembahan singgeluk. Bagi pekinilitan sini di bes kami, yalokan kami bekas pemeredu, persembahkan kami, alokan kam Tuhan. Anam giai bes kecibal si bagian darupana, Tuhan si metah, karena kecibal kami anak-anak ndu, baci jadi pe, ngawani perpulungan, arkitekan virus corona yang berdampak kubas kesehatan, pendahin, pencarian, usaha. Tapi kami anak-anak nu selaku kalau serkini teken Tuhan tetap paguh. Kami maka kamkap di bata, sin cukupkan kerina keperluan guluh kami. Kam di bata, simada kerina sina salit. Tuhan, silit di bas kami bekas pemerintah ukap. Alokan kam. Anak-anak nu singgung ngendeskan persembahan yang dape. Pasu-pasu ke geluhna, cukupi kam keperluan guluhna. Sehat-sehat juah-juahan ia, ijabah piringan pak senda. GBKP, runggun kilometer siwak jadi meriah henda. Pasu-pasu Tuhan, kemahendu pandita kami sada jabu. Bagai serayan Tuhan kerana pertua dia ikut res emeritus kami. Ras krina ngawani perpulungan. Pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu. Maka anak-anak nu serayan du lar leja-leja ia bes ngukurkan berbagai-bagai dalan guna ngelai perpulungan du ibes kecibal sebagian darupana. Tuhan pasu-pasu kam kerina. Ngawani perpulungan Tuhan PJJ, Jordan Seh Efrata, tetap sehat-sehat juah-juahan. Ada kecukupan di bas gelukna. Si sakit pepalam kam Tuhan. Silik perbebena kam si meteksa. Ngingat iya kuka belina kelengate di bata. Pekeke ukurna tetap dikinitakan pengarapan man Tuhan. Ertoto kami nandangi kecibal dunia enda. Ertoto kami Tuhan. Gelah kamlah si mereka kepentaran mana-anak manusia. Siakap kam pantas rikutkan perkuahati Tuhan. Iberikan kaman anak kami manusia. Gelah kometah kaikin vaksin si payo guna virus corona enda. Tambar nandangi kalak si kena virus corona enda. Retoto kami nandangi sidina turang kami singgo kena penyakit enda. Rekitekan virus corona. Pepalam kam Tuhan. Dikunelit singgo dilo di bata rekitekan penyakit. Rekitekan virus corona enda. Apuli keluarga sini tadingkan. Retoto kami Tuhan. Angkatkan kami virus corona enda. Lalu kuasa Tuhan italukun Tuhan virus corona enda. Kamkap simada kuasa. Krina tina pandu. Ermasap-masap kap. Virus corona enda pe. Tina pandu kap. Maka kami maka enda per masap-masap kap. Tuhan, kamkap ngencasilar masap-masap. Pasu-pasu manusia. Berikan pemetah kepentaran. Gelahidatkan lanen dekaksa. Vaksin si payo, tambar si payo. Virus corona enda pe. Kernap ibas dunia dan hari. Tuhan, toto kami nandangi. Bangsa-bangsa bas dunia enda. Terlebih pemimpin-pemimpin. Mereka kesehatan kejuah-juahan. Maka ia pe alu kepentaran sabar ngasup ngaturkan rakyat sirulo. Kami pikir rakyat sirulo tuhu banci patuk nandangi pemimpin kami, pemerintah kami. Kelah tuhu relayas kerinana. Terlebih nandangi sini turang kami tim medis barisan terdepan ibas mendampingi kekelengan kami singgo terjangkit virus corona enda. Bagepe sinahkan perawatan Tuhan tim medis enda kerana pasu-pasu Tuhan maka ya kesilahan kerana virus corona enda sehat-sehat juah-juahan ya rikurus jabu-jabuna pe pasu-pasu Tuhan. Bapa si bekerjaan surga kam singkuhisa pemendon pertoton sinisahkan kami. Alokan persembahan kami, alokan toto kami, reh kami,
arhana du Yesus Kristus. Tuhan ras juru selamat kami manusia sing geluh. Amin. Senina ras turangi bas kekelengan Tuhan. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Bengket kita kubas perpadanan man di bata. Turang ras senina. Perkuah hati di bata simbelin enggo sialokan. Yesus git jadi kahul man banta. Gelah kita terkelin. Kita kensie. Kita rutang si keleng-kelengan. Ibas doni enda. Bujur Tuhan ibas perkuah atendu simbelin singgo ku aloken. Aku erpadan maka kekelengendu kusahkan pe mandoni enda. Turang ras senina. Kematen Tuhan Yesus mereken usihan man banta. Ibas meteruk ukur. Setia ras gid korban. Guna kiniulin enterem jelma ras doni enda. Erpadan aku Tuhan, musikam ibas meteruk ukur, setia rasgit mereken dirindu, guna kiniulin enterem jelma ras doni enda. Turang ras senina, ibas kematian Yesus, kita enggong geluh ibas geluh simbaru. Erpadan aku Tuhan, ibas dalani wari-waringku, tetap geluh nangdangi singena atendu. Mari si pepaguhi perpadanan ta, rende kita arah kitab dendenta nomor 286. Mari ras kita ertoto bagi niajari Tuhan Yesus ertoto kita. Oh Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadi amin, rahmin kini rajandu, selah min pratendu ibas dunia enda bagi ni surga, bereken min man kami nakan cukup ibas warisi sendah enda, alemi min salah kami, bagi nilemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kubas kegeluhan dus kalak-sekalak, cidahkan kesetiaan ras ketutusan atendu, ngikutkan si ngena ate di bata, ibas geluhndu. Guna sie alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Pasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinal sal ibabondu. Janah melias ate nangenehen kam. Tatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahana. Amin.
berdalih terus berkuadu. Perkuaan desimbeli sinar